बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारिजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकार खारिजियों को रियासत के हवाले करें या साथ मिलकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। ये ना किया तो फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पिछले 3 महीने में टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों? ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों लगा? इसकी वजह इन सूबों में एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात, अपने मफाद के लिए अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। फ़ौज पाकिस्तान ये बात भी वाज़ेह करना चाहती कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बुनियान मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले, भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। क्या भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। कालादम टीटीपी से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखते हैं अफगान हुकूमत क्या कहती है। कालादम टीटीपी के साथ स्कोर सेटल होगा और ज़रूर होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम उनके पीछे ज़रूर जाएंगे। भारत को काबुल के रास्ते भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई ने नया वज़ीर आला नामजद करके रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लीडरशिप जो है दिल्ली में बैठ के ऑफर कर रही है, ये मुज़ाकरात करना चाहिए। कोई इंडिया से परमिशन लेके ये ऑफर कर रहे हैं। हमारा जो दुश्मन है, जिसके जो अभी भी अपने शिकस्त के जख्म चाट रहा है, वो अगर किसी किस्म की स्कोर सेटल करने का अटेम्प्ट जो है बरास्ता काबुल करने की कोशिश करेगा तो वहां से भी उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा भारत को। और उसके साथ जो है फिर अफगानिस्तान को भी, अगर उन्होंने भारत का आलाकार बनने की कोशिश की तो अफगानिस्तान भी जो है वो कीमत अदा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इमरान खान साहब ने जो नॉमिनेशन जो की है वो एक पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को रियासत को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की है उन्होंने। तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। फिर जो है तमाम तर जो मीडियाज अवेलेबल है हुकूमत को, वो उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो काइनेटिक हो या नॉन काइनेटिक हो। अफगान्स आर कंसर्न, जिन्होंने खून रेजी की हुई है, उनके साथ स्कोर सेटल होगा और जरूर होगा इंशाल्लाह। एक शख्स कहता है, ऑपरेशन नहीं बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो शख्स कह रहा है ऐसी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। मुज़ाकरात पर इसरार करने वालों की बातचीत का हाल देख लें, क्या नतीजा निकला। हर मसले का हल मुज़ाकरात होता तो फिर गज़वात और जंगें ना होती। आज कौन है जो ये कह रहा है इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? जो ये कह रहा है वो अपनी सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हु इज दैट पर्सन जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है। और की बातचीत उसने हल देख लिया आपने उस बातचीत। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। अगर हर मसले का हल बातचीत में होता तो बदर के मैदान को याद रखता। जो सियासतदान जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं या जिस सियासी पार्टी की तरफ अलूड कर रहे हैं, क्या वो लोगों को एक बयानिया इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बनाने दे रहे हैं या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। वो इसके रास्ते में हायल है। इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी फौज। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करें। पीटीआई के पी में बहुत ग्रुपिंग है। हो सकता है पीटीआई की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। 20-30 लोग अलग हो गए तो इन्हें मुश्किलात हो सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू कहा। सलमान अकरम ने बताया गंडापुर बानी के हुक्म की तकमील नहीं कर रहे, इसलिए हटाया। बानी पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। केपी में किसी की भी हुकूमत हो, ऑपरेशन में रुकावट नहीं डाल सकती। की सूबाई पार्लिमानी पार्टी में बड़ी शदीद ग्रुपिंग है और पिछले 1.5 साल में वहाँ पे जिस किस्म का एक दूसरे को इन्होंने लताड़ा है, तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात, इस बात के चांसेस हैं कि पार्लिमानी पार्टी ग्रुपिंग का शिकार हो के कोई एक ग्रुप जो है वो अलहदा हो जाए, पीटीआई के लिए फिर मुश्किलात पैदा हो जाए। हमारी वफाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और मुसल्लह अफवाज कार्रवाइयाँ जो है वो बुरे कार ला रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, भले कोई भी हो, वो सुहेल अफरीदी साहब हो या अली अमीन गंडापुर साहब हो, ना वो उन कार्रवाइयों में कोई जो है वो रुकावट हो सकते हैं। सलमान अकरम साहब, उन्होंने ये वजह बयान करते हुए कि अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया, तो उन्होंने ये फरमाया था कि जी वो वफाक की पॉलिसियों को रोकने में मौसर किरदार अदा नहीं कर सके, यानी दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन ऑपरेशंस की बानी पीटीआई जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। और उन्होंने सूबाई हुकूमत को भी ये कहा था कि आप इनको रोकें या इनको होने ना दें, लेकिन सूबाई हुकूमत को उसमें कोई अमल दखल ही नहीं है। अहम खबर देंगे आपको। वजीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई की मरकजी और सूबाई क़यादत का मुशावरती इजलास हो रहा है। ज़राए का ये कहना है कि असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर मुशावरत की जा रही है। तफसीलात क्या है जानेंगे जफर इकबाल से। बताएगा जफर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तफ़ी वजीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का मुशावरती इजलास इस वक्त स्पीकर हाउस में जारी है। ये इजलास जो कुछ देर कबल वज़ीर आला हाउस में हो रहा था, अब तमाम कायदीन आकर स्पीकर हाउस में बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी पेशावर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो स्पीकर हाउस में इस मुशावरती इजलास में शरीक है। ज़राए के मुताबिक इस मुशावरती इजलास में फैसला कर लिया गया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। जबकि यह फैसला किया गया है कि वज़ीर आला अली अमीन के खिलाफ असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, क्योंकि इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हो रहा, तो इस वजह से अदम एतमाद की तहरीक के लिए उनको हटाकर सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला बनाया जाएगा। ठीक है जफर इकबाल, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इस इजलास से कबल असद कैसे ने गुफ्तगू की, आपको वो सुनाते हैं। कोई नहीं, बस अभी हमने डिस्कशन किया आपसे लीगल लोगों से भी, और जो उसका लीगल प्रोसेस है आप उसको पूरा करेंगे। लीगल प्रोसेस ये है कि इजलास बुलाया जाए डायरेक्ट, वो मुकला जो है ना अभी मशावरत हो रही है, तो जो भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो लीगल फॉर्मेलिटी। कोई ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें कबूल नहीं। अपनी घटिया सियासत, ज़ाती मफाद और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। जनरल फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा, पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGI हैं। इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हुकूमत लाई जा रही है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। Being tried over here. It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. The gravity of situation आप देखें, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान की फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, ये एलिगेशंस पे काम है, ये फैक्ट्स पे और एविडेंस पे काम है। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसकी एक वजह क्या है कि आप जब जो ताल्लुक है उसको ज्यादती और सियासी ताल्लुक बना देंगे, उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अगर एक पर्देबाज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नो वी विल नॉट। हमें अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। 9 मई ख्वाजा पाकिस्तान का नहीं, ये कौम का मुकदमा। इस ब्लैक डे में जो मुलव्वस लोग थे, कैफरे किरदार का कानूनन पहुंच रहे। आप अपनी फौज को घटिया बयानबाजी, इन बयानियों, इनकी सियासत से पाक रखें और दूर रखें। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। TLP एहतजाज करने के बजाय फसाद फैला रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा
غزہ معاہدے پر فریقین خوش ہیں تو اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ جتھا کیل والے ڈنڈے اور شیشے کی گولیوں سے حملے کر رہے ہیں۔ 1 درجن سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے، سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے توڑے گئے، ہوائی فائرنگ کی گئی۔ جتھا لا کر اسلام آباد میں تماشا لگانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ PLP کا احتجاج فلسطین اور غزہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے لوگ، فلسطینی، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز خوش ہیں، اس کے باوجود احتجاج ان کے نام پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد پھر یقیناً کچھ اور ہے۔ ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، کیمیکل، شیشے کی گولیاں، ٹینس بال جتنی بال ہے اس کے ارد گرد کیل ہیں، گلیل نما چیزوں سے داغا جاتا ہے پولیس پہ۔ 1 درجن سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار زخمی۔ جتھا جس کی تعداد 2000 سے زائد نہیں ہے، راوی روڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہوائی فائرنگ سمیت فائرنگ کی ہے۔ سیف سٹی کے کیمرے پہلے توڑے تاکہ حملہ کرتے ہوئے پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ ہلاکت ہو تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ سب کچھ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ طاقت کے منیمم استعمال یا بغیر طاقت کے استعمال چند 100 ورگلائے گئے نوجوانوں کو اور دوسرے لوگوں کو روکا جائے اور روک لیا جائے گا۔ اور پنجاب میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق اسلحے کی نمائش، عوامی اجتماعات اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی۔ راولپنڈی اسلام آباد کی شاہراہوں، مرکزی راستوں کو سیل کر کے پولیس تعینات کر دی گئی۔ جہلم اور اٹک پل، ٹیکسلا، مارگلا، چنگی 26، ٹی چوک پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ مری روڈ، لیاقت باغ، کمیٹی چوک، چاندنی چوک، رحمان آباد ڈبل روڈ پر کنٹینرز لگ گئے۔ IG پنجاب عثمان انور نے لاہور سمیت صوبے بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ کہا مساجد، امام بارگاہوں، مزارات سمیت اہم مقامات کی سیکیورٹی یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا فیض آباد کا دورہ، سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ IG اسلام آباد کو ہدایت کی ڈیوٹی پر معمور جوانوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، یہ پاکستان کے سپاہی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی شہر پر چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ IG اسلام آباد، پولیس چیف، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور متعلقہ حکام بھی دورے میں ان کے ہمراہ تھے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد! اسلام آباد پولیس زندہ باد! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد! اسلام آباد پولیس زندہ باد! خبر دیں گے آپ کو راولپنڈی سے، جس کے علاقے کہوٹا میں غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے 3 افراد کی جان لے لی گئی ہے۔ 2 زخمی افراد کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے بابر ملک سے جانیں گے، بتائے گا بابر۔ جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ کہوٹا کے علاقے نوگرا جو گاؤں ہے وہاں پیش آیا، جہاں پہ 3 افراد کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جبکہ فائرنگ کے نتیجہ میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جب مقتولین کی شناخت جو ہے نصیر شہزاد بشارت کے نام سے ہوئی ہے، مقتولین کی لاشیں اور زخمیوں کو کہوٹا TSK اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق معاملہ غیرت کے نام پر قتل کا لگ رہا ہے۔ کہوٹا پولیس نے مزید باقی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر شہری کے قتل میں ملوث کار لفٹنگ گینگ اپنے انجام کو پہنچ گیا، 4 ڈاکو ہلاک، گینگ لیڈر حیدرو مہرو بھی مارا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لوتھی۔ کراچی میں گاڑی چھیننے کی واردات کے دوران نوجوان قتل، پولیس نے بھی فوری کارروائی کر کے ڈکیتی میں ملوث 4 ملزمان کو ہلاک کر دیا۔ سچل کے علاقے سے مسلح ملزمان کی کالا ڈالا چھیننے کی واردات، ملزمان گاڑی میں موجود نوجوان عدنان کو یرغمال بنا کر موٹر وے M9 سے فرار ہوئے تو پولیس سے سامنا ہو گیا۔
فائرنگ کے تبادلے میں ملزمان اپنی سفید گاڑی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ جاتے جاتے ڈکیتوں نے گاڑی میں موجود عدنان کو گولیاں مار دی۔ ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے معمار موڑ کے قریب ایک اور گاڑی چھینی اور جامشورو کے راستے نکل پڑے۔ انٹیلیجنس معلومات پر جامشورو پولیس کا ڈکیتوں سے مقابلہ ہوا، جس میں 4 ملزمان مارے گئے، جن کے قبضے سے معمار موڑ کے قریب سے چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ یہاں پر پہنچے یہ ڈکیت تو انہوں نے فائرنگ کر دی پولیس پہ اور پھر پیچھے کی طرف بھاگے۔ پولیس نے مقابلہ کیا اور 4 جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ بنگالی موڑ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں میرے سے یہ گاڑی چھینی گئی۔ تو ریوو ڈالے کے اندر 5 افراد آئے تھے، پولیس کی کیپ پہنی ہوئی تھی کہ نشاندہی کرا رہے تھے کہ ہم پولیس والے ہیں، آپ گاڑی کی تلاشی دیں۔ واقعے کے بعد مقتول نوجوان عدنان کے گھر لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہاں پہ اس لڑکے کو اغوا کیا ہے، گاڑی کے سمیت اس کو ہائی وے پہ لے کے گئے، اس کو شوٹ کر کے روڈ پہ پھینکا ہے۔ پولیس کے مطابق مارے گئے ملزمان میں حیدر مہرو گینگ کے کارندے شامل ہیں، جو کراچی سے قیمتی گاڑیاں چھین کر اندرون ملک اسمگل کیا کرتے تھے۔ ہلاک ملزمان سے کالا ڈالا، 2 سفید گاڑیاں، جعلی نمبر پلیٹس اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں را کے لیے جاسوسی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کو حساس تنصیبات کی تصاویر ویڈیوز بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے۔ بتائے گا سلمان۔ کراچی میں موجکو کے علاقے میں یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور حساس ادارے کی مدد سے کارروائی کی گئی ہے۔ 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حساس مقامات کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ جب ان سے تفتیش کی گئی تو یہ بھی اہم شواہد ملے کہ یہ بیرون ملک لوگوں کو فروخت کیا کرتے تھے، خاص طور پر 20 سے 40 ہزار روپے رقم کا تقاضا بھی کرتے تھے۔ کشتیوں کی، جہازوں کی، سمندری جہازوں کی آمد و رفت کی معلومات، فارنرز کا ڈیٹا اور دیگر حساس مقامات کا بھی ڈیٹا شیئرنگ کرنے میں ملوث ہیں۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش کی جاری۔ ان کے بعد سے جو الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد ہوئے ہیں ان کو بھی فورینسک کرایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے۔ DGISPR نے پریس کانفرنس میں فیلڈ مارشل عاصم منی کی ویڈیو دکھائی، جس میں انہوں نے پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے کہا KP پولیس پر فخر ہے، پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ اللہ کے سپاہی ہیں، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر۔ پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ KP پولیس پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے DGISPR عابدیدہ کہا یہ KP کے بچے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کی۔ شہداء پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں۔ بتایا خیبر پختونخوا میں 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے، اسے مشرق وسطیٰ میں امن بحالی کا تاریخی موقع سمجھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں ہم مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معاہدے میں قطر، مصر اور ترکی کی قیادت کا کردار بھی قابل ستائش رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza. Believes that it is a historic opportunity to secure peace in the Middle East. We appreciate President Trump's leadership throughout the process of dialogue. We also applauded the role of the leaders of Qatar, Egypt and Turkey. Pakistan strongly condemns the recent provocation at Masjid al-Aqsa. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif embarked on an official visit to Malaysia. Welcomed Prime Minister Anwar Ibrahim's announcement of the import of halal meat worth $200 million. Both sides agreed to further deepen bilateral defense cooperation, particularly in the field of defense, science, technology and industry. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جامعہ کراچی کی طالبہ انیکا سید بس کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ واقعے کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا۔ شیخ الجامعہ نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ پولیس نے بتایا کہ ورثاء نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ جامعہ کراچی میں افسوسناک واقعہ، علم کی متلاشی انیقا حادثے کا شکار ہو گئی۔ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی طالبہ یونیورسٹی پوائنٹ سے اتری تو بس نے رون ڈالا، انیقا اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی ہوگی، پوائنٹس کے اوپر
ज़्यादा बोझ इसलिए है कि शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उसके मुताबिक पॉइंट्स में इजाफा करेंगे। वाक़े के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया और ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। जो हमारे आगे ड्राइवर हैं उनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। ये लोग रुकते ही नहीं है, इतनी स्पीड में होते हैं ये लोग के बस भेड़ भगड़े की तरह बच्चों को भरा जा रहा है। पॉइंट ज्यादा करने चाहिए क्योंकि बच्चों को पॉइंट में ऐसे घुसा दिया जाता है कि बच्चा आपस में पूरे मिल रहे होते हैं, गिर रहे थे। एक हादसा पहली दफा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। मेरा मुतालबा यही कि पॉइंट्स रोके, पॉइंट्स को सबको बाहर निकालें। बच्चे बैठे हुए पॉइंट्स चल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई कुछ तो उनको एहसास हो भाई कि कुछ गलत किया है उन्होंने। पुलिस के मुताबिक बुरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। बताया है कि वो वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कराना नहीं चाहते। जामिया कराची सोशल वर्क की तालबा अनिका सईद के पॉइंट से गिरने के वाक़े के बाद जामिया कराची के वाइस चांसलर ने आला तहक़ीक़ाती कमेटी कायम की है, जिसके अंदर तालिब इल्मों के 2 नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। लाड़काना के कंबर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार 2 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। 3 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि बेट्रो चांडियों के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार ने 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। हादसे में कंबर के नवाही गांव छजरों के 25 साला जुल्फिकार, 20 साला ओवैस और कंबर सिटी के इंतजार शेख मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 नौजवान शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में भत्ते की पर्चियां मासी की बातें हैं। आप किसी को शहरियों को तंग करने नहीं देंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि समद काठियावाड़ी को ईरान से ऑपरेट किया जा रहा है। वह पोर्टर बना रहे हैं, ताजे बरादरी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। एडिशनल IG जावेद आलम मोटो ने कहा, भत्ताखोरी में मुलव्वस 20 से ज्यादा मुल्जिमान पकड़े हैं। भत्ताखोरी 0 लेवल पर ले जाएंगे। बाबरोस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, भारतीय वफ्द के अरकान से मुसाफिहा न करने का सवाल उठाया गया। मैंने हाथ मिलाया, भारतीय वफ्द से अब भी मुसाफिहा करने को तैयार हूँ। मुस्बत जवाब पर हॉल तालियों से गूंज उठा। Point has been raised that we don't shake hands with India. I shook hands with India. I'm ready to shake hands right now, even now. And there has been a question raised about some of the laws of minorities, especially Christians. But I have studied from a missionary schools, St. Mary's Convent, and my teachers, they were mothers and sisters from Christian community, and we have a great regard for them. अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को दे दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनाम अपने नाम करने में नाकाम रहे। मारिया कोरेना को इनाम अवाम के हुकूक के फरोग और जमहूरियत के मुनसिफाना और पुरअमन मुंतकली की जद्दोजहद पर दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप अमन इनाम के लिए बहुत पुरुम्मीद थे। ऐलान से कबल उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें इनाम नहीं दिया जाता तो यह अमेरिका की बहुत बड़ी तौहीन होगी, लेकिन कमेटी के ऐलान के बाद उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। चेयरमैन केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई की सरबराही में वक्त की इस्लामाबाद में कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर वाशिद चौधरी और दीगर हुकाम से मुलाकात। इजलास में मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात और उनके फौरी हल पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में पैमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सरदार इरफान अशरफ खान, डायरेक्टर जनरल चेयरमैन सेक्रेटरीट तमसील हैदर, डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन उमर वक्कास कुरैशी, डायरेक्टर जनरल EM सेक्रेटरीट राना मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा और दीगर मौजूद थे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वक्त में जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद और दीगर अहदेदारान भी शामिल थे। मानसहरा पर कुदरत मेहरबान, बर्फबारी ने जन्नत नज़ीर वादी नारान के मनाजिर मज़ीद दिलफरिद बना दिए। सयाहों की बड़ी तादाद के मज़े आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर शहजाद तनोली। मानसहरा का सियाती मकाम नारान कुदरत के अनमोल खजानों में से एक है। हालिया बर्फबारी ने यहाँ की खूबसूरती में एक नया रंग भर दिया। बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों को ऐसी दिलकश चमक दी जैसे कुदरत ने अपनी खास नजर से नवाजा हो। बर्फबारी के बाद झील सैफुल मलूक और झील लुलुसर ने अपना तिलिस्माती रूप धार लिया है।
پر بہت مزہ آ رہا ہے. بہت ساری اسنو فال ہے, بہت اچھا موسم ہے, اور اتنی زیادہ جیسے برف ہے تو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے بھی نہیں, مطلب برداشت ہے. وادی کاغان سیفری ملک میں, اور ہم ادھر بہت انجوائے کر رہے ہیں, ادھر بہت مزہ آ رہا ہے. نراں ایک ایسا جنرل نظیر سیاحتی مقام ہے جہاں قدرت کی رنگینی یہاں آنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, نراں, مانسہرہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.